Ruas TV, rutin walaupun sedikit. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya." Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya." Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya." Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya." Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya." Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya." Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim.